ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଆସ୍କା NH ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଏହି ଅଣଓସାରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କରଞ୍ଜୀଙ୍କ ପୀଠ। आमे बर्तमान माँ करंजी पीठ को आसिले। यहाँ हूँ माँ करंजी पीठ। ये पार्किंग व्यवस्था अच्छी, बाइक गाड़ी फाड़ी सब एठार रुहे। यू आप चली चली जावाक पड़ो जेहेतु बैरिकेड दि जाइए। यू आग को आउ गाड़ी मोटर जापर ना, बैरिकेड रे आपण पादरे चली जापर। जय जय माँ करंजी देवी। बैरिकेड भीतर आम प्रवेश कले। वर्तमान माँ पाखक जावा। एठारे भक्तों बसिया सब स्थान रखा जाइए। माँ करंजी व्यू पॉइंट एठारे भक्त मान आसिले फोटो फोटो बाहर कर। माँ को एंट्री गेट आसीगला। हाथी द्वार हाथी द्वार को आसीगले। हाथी द्वार माँ को हाथी द्वार। माँ को हाथी द्वार। एठू चप्पल भितर को जापर ना, लिखा जाइए चप्पल पिंधि भितर जा माना। एठू आप खाली पादरे माँ को पाखक जापर। वृषभ अच्छा, ये वृषभ अच्छा जेहेतु शिव ये भी अच्छा, गणेश अच्छा, वृषभ रखा जाइए। वृषभ शिवंकर वाहन वृषभ रखा जाइए। यहाँ आप मंदिर ना मंडप होती नुआरे नुआरे ना मंडप तैयारी मंदिर नुआरे ना मंडप। मंदिर प्रवेश द्वार आसीगला। मंदिर प्रवेश द्वार आसीगला। माँ अष्टभुजा माँ गोटे मूर्ति तैयारी कर प्रवेश द्वार। माँ प्रवेश द्वार माँ प्रवेश द्वार सुंदर गोटे 100 फुट्र छात दि जाइए भक्तों बसिया उठापी विश्राम नापी। भक्त आसिले जमी बसीपारे कि समय बसीपारे माँ ध्यान करें। माँ 100 फुट्र गोटे विराट छात दि जाइए।
ଭକ୍ତଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ ସଭା ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମାଙ୍କର। ଏପଟେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଦୁଇଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଦୁଇଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ପୁଣି ଆସିଲା ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଟିକଟରେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। କରଞ୍ଜି ପୀଠ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତାର ବାହନ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆମେ। ଏଠି ପ୍ରଥମରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମରେ ମାଙ୍କର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତର ମଣ୍ଡପ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଘର ରଖାହେଇଛି। ବିଶ୍ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଜନ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ଭଜନ ମଣ୍ଡପ। ମାଙ୍କର ପୀଠର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ। ବିରାଟ ଗୋଟେ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି। ଭଜନ ମଣ୍ଡପ। ଇଏ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦ୍ୱାର। ଭିତରକୁ ଗଲେ ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଏଇଟା। ଭିତରକୁ ଗଲେ ମା ଅଛନ୍ତି।